हमने कुकिंग करे भेजे कि तवा से راست نکن بهترین تو بیشتر چه می‌چی داوزنو نفهمیدم. بهترین تو بیشتر چه می‌یو فهم تو هم تیست دیگه چیه دیگه دامکرا تامکرا داره پس که داره من نگاه نکردم نه یگان چیز داره حال ولی کاری داره حال زوازی نکردم چی بگم از سپین ترافورت ارتفاع نرسه بالون اشتیم را یا دامکرا میمونم یه بردارایی نمی چیز نمیکنه گفت رو مدر رفته अरे कुछ से कुकिंग करे भेजे तैयार दोदा न तैयार कुछ شو در سفر بوان میشه نیم ای تمام دیگه چی بود دیگه भाई खेली कूदे न देगा तो बेबरू بالون رو بینه که خورتش دیگه نیستن میخ دیگه نباشه دیگه چی تمام های زوازی که میدن کردیم ماشین مونه همش درشته یک ساعت دیگه چی میشه شما اما چی دارم یا شده داریم تمام این همه قضیه باید تمام یه چیزden sağlık önemli. O çarşma privat tarafta o çarşma. Ya lan bu Ha motoru çıkar o bu. Az göçünü kan. Ha motor şu yukarı veya bine. هر شدگی ما کارکمون رو دیگه دو خاطر نداره میگیم. Hadi tamam. کایو کردگی خودمون Opel Hedgewick سال براریش 97 یوتیوب بکو ماشین بازار تیجه خدا خواهد بگه من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن دو الکتروپاکت коробка автомат و اینجا USB پلیر دارد پرابیگش 240,000 کیلومتر پرابیگ و این حالت سالن ماشین سیدینیاش لخته دوستان و این حالت سالن قفای ماشین موتور 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 راست خودش 10 تا و 80 تا میگردد دوستان این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 44,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 844 43 43 اوپل اصل جی سال براریش 2001 نمودی بیرنه ماشین حجتاش 1 سال نه دوستان من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن دو الکتروپاکت آینه چاش الکترونیکه
коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад, монитор, пробег 313,000 километр пробег. Боз мультирел дӯстон. Ин ҳолати салони мошин. Аввали сиденияҳо рӯи кашкиштагӣ, сиденияш аслан лахтагӣ. Ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон. Мотор 1.6 инжектор 62 киловатт гусусиям сӯзишвориш газ бензин. Расход чанде? 10 ба 100 да воҷи. Расходаш 10 ба 100 гусусиям яъни ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 273 30. BMW соли барориш 2001 дӯстони азиз. яъни намуди бернаи мошин. яъни намуд аз қафои мошин бана дӯстон. BMW X5. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. сахве дохили салон 4 электропакет, ойначаш электроника, коробкаш автомат. инҷа сентр замок дорад, ду сиденияҳои пеш обогрев сидений, пробег 235,000 километр пробег, мультирол, рӯлош лифт, сиденияҳошам лифт дӯстони азиз. инҷа боз люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин. ҳуҷҷатош бо 10 моҳи дига мондагӣ санҷиши техникиш дӯстон. тренировка чишми? Тренировка ҳам вехе 10 моҳи мондагӣ. ҳам ойнаҳои сиёҳшишаш ва ҳам муоинаи техникиш 10 моҳ мондагӣ. бензин ҳоли газа дидагиш неягифтосиям. мотор 3 сӯзишвориш бензин. ҳоли ягон бор газ шинондагӣ не. расход чанде? расходаш 14-15 литр ме 100 километр мегардад. ин дохили шаҳр бо берун аз шаҳр камтар мебурад. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 719 0090. сешка классик соли барориш 95. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробег 346,000 километр пробег. ва ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. сиденияш лахта дӯстон. капотчан кушоида. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин. расход чанде? расходаш 10 газки 90 километр мегардад дӯстон. ҳуҷҷатош то моҳи апрели соли 2022. нархи мошин 48,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 330 33 39.